السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو غنشوفوا لا باج 144-145 ليكسيك. لوبجيكتيف ديال هذا الدرس identifier les préfixes, former des mots avec des préfixes. اولا les préfixes, ce que je sais. Donne des mots de la même famille de chauffer, faire, porter, possible, régulier, former. هنا غنعطي اسماء من عائله هاد الكلمات اللي عندي: شوفي، فاغ، بورتي، بوسيبل، ريغيليي، فورمي. شوفوا الاجوبه هنا: شوفي شوفاج، فاغ ديفير او غوفير، بورتي ترانسبورتي، بوسيبل بوسيبيليتي، ريغيليي irrégulier ولا régulièrement، former transformer. Là j'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Les pluies acides. Les fumées des usines des automobiles jettent et rejettent dans l'air des matières polluantes qui, en ne se combinant avec l'eau de l'atmosphère, se transforment en acide. Acide, شرح ديالها هو produit chimique qui attaque certains matériaux en les rangeant. هنا les fumées des usines، الأدخنة ديال المعامل والسيارات، جت تطرح وتعيد تطرح dans l'air في الهواء دي matières polluantes، واحد المواد ملوثة qui on se combine avec l'eau de l'atmosphère، اللي كتختلط بالهواء اللي كاين في الجو، بالماء اللي كاين في الجو. se transforme en acide، كتحول لواحد l'acide، واحد الحمض. هنا je manipule et je réfléchis. Comment les mots en bleu sont-ils formés؟ كيفاش مكونين هاد لي مو اللي بأزرق؟ automobile، rejette، transforme. كيفاش دايرين؟ Les mots en bleu sont formés de deux éléments، مكونين من جوج الكلمات، جوج أجزاء. أوتو موبيل مكونة من أوتو وموبيل. رجت مكونة من غ وجت. ترانس et forme، transforme مكونة من ترانس et forme. Pour la deuxième question: quel nom porte le premier élément de chaque mot؟ اش كنسميو هذاك الكلمة الأولى في كل كلمة؟ Le premier élément est un préfixe. هاد الجزء الأول اش كنسموه؟ هل هذا أوتو، غ، ترانس؟ كنسموه est un préfixe، كيتسمى préfixe. شوفوا la troisième question: que signifie chaque préfixe؟ اش كتعني لينا كل هذاك لي بريفيكس اللي هضرنا عليه؟ اوتو كتعني seul qui agit seul de soi-même. refaire دي deuxième fois، كتعني انه كيعاود يصاوب الشيء مرة اخرى او اعادة الشيء. trans qui traverse l'espace ou la limite. Quatrième question: connaît-il d'autres préfixes que ceux du texte s'utilisent avec leur sens؟ واش كتعرف دي préfixes وحدين اخرين يعطي المعنى ديالهم؟ exemple: ب كتعني دو، co كتعني ensemble، دي كتعني le contraire، inter كتعني entre. Pour la cinquième question: dans l'infinitif des verbes conjugués, supprimer les préfixes. بلا les préfixes غتعطي l'infinitif ديال le verbe. هنا le verbe jeter et le verbe conjugué، l'infinitif des verbes conjugués jeter. كاين rejette، كاين le verbe هو jeter.
transforme هي le verbe l'infinitif ديالو هو se former. Pour la sixième question, comment le verbe jeter est-il formé? كيفاش نكون هذا le verbe? Le verbe jeter est formé à partir des radicales jeter. Septièmement, réécrit en remplaçant ce que souligné par un préfixe. هنا غادي نعوض هاد je lance une deuxième fois un SOS. هنا غنعوض une deuxième fois. وغنعوض ce texte n'est pas lisible. هاد التكست ما كيبانش مزيان. غادي نعوض n'est pas lisible. هنا هي je relance un SOS. Je lance une deuxième fois, il y a je relance une SOS. Ce texte n'est pas lisible. Ce texte est illisible. Huitième question. Est-ce que la nature des mots change quand on ajoute un préfixe? واش كيتبدل الطبيعة ديال الكلمة ملي كنزيدو عليها هاد لي préfixe؟ Non, la nature des mots ne change pas quand on ajoute un préfixe. ما كتبدلش ملي كنزيدو عليها واحد le préfixe. Je vous construis la règle. Je construis la règle. Complète avec les éléments suivants pour construire la règle. Nature, radicale, préfixe. On ajoute on ajoute préfixe devant le radical d'un mot pour former un nouveau mot. Exemple, automobile, la préfixe est auto, ou naya mobile ou le radical. Il existe plusieurs préfixes. Des préfixes. Transformer, reconstruire, immobile, irrégulier, désordre, bicyclette, malheureux, insalubre. L'ajout d'un préfixe ne change pas la nature grammaticale des radicales. On passe à la page 145. Je m'entraîne. Entoure en rouge les verbes qui ont un préfixe et en vert ceux qui n'en ont pas. غادي ندور على اللي عندهم بريفيكس بالاحمر واللي ما عندهمش بالاخضر في هذه الكلمات. débrancher, transformer, préférer, déshabiller, cultiver, défendre. On va voir. entoure, débrancher هذا عنده بريفيكس اللي هي دي. préférer ما عندهاش. cultiver حتى هي ما عندهاش بريفيكس. transformer قلنا عندها trans هو البريفيكس. هنا déshabiller هي دي هو لو بريفيكس. défendre ما عندهاش البريفيكس. deuxièmement entoure le préfixe dans chaque mot. هنا غندور غير على البريفيكس في كل كلمة من défortisation, irrespirable, défavorable, rechargé, malpropre, déshabillé. déshabillé. هنا هو هذا البريفيكس اللي دورنا عليه بالاحمر. دي ir دي du mal re. Troisièmement, écris le contraire du mot surligné en ajoutant un préfixe. هنا غادي ندير contraire ديالو en ajoutant un suffixe, un préfixe. Non, il est content parce que sa chambre est en ordre. Il est mécontent parce que sa chambre est en désordre. هنا كنديرو الكونترير ديال. C'est une température normale pour la saison. C'est une température anormale. هي الكونترير ديال normal pour la saison. Mon père monte la cabane
adroitement. Mon père démonte la cabane maladroitement. Suivant. Je m'y valide. Entoure le préfixe. هنا غندور على البريفيكس. Maltraiter, démasquer, diviser, désarmer, reproduire, illégal. هنا mal, di, re, elle. La deuxième question. Dans chaque liste, entoure le mot qui n'a pas de préfixe. في كل شطر أو في كل liste غادي ندوروا على الكلمة اللي ما عندهاش préfixe. Déséquilibre, destin, d'espoir, désaccord. هنا destin ما عندهاش préfixe. repas ما عندهاش. هنا revoir, revenir, rejoindre, replier. إلا repas ما عندهاش préfixe. bimensuel, bicyclette, bicolore, bizarre. هذه كلمة ما عندهاش préfixe. La troisième question. Ajoute les préfixes N, M, L ou R pour former des contraires. هنا نزيدو هاد لي préfixes باش هاد الكلمات ناخدو الكونترير ديالهم. هنا juste, injuste, mobile, immobile, réparable, irréparable, logique, illogique, habituel, inhabituel, respectueux, irrespectueux. La quatrième question et la dernière. Ajoute un préfixe à chaque mot puis écris une phrase à partir des mots formés. هنا هاد الكلمة نزيدو عليها البريفيكس ونعطي جملة تحتوي على هاد الكلمة. هنا honnête, malhonnête. Une personne malhonnête ne s'enrichit jamais. Une personne malhonnête ne s'enrichit jamais. Faire, diffère. Ma petite sœur a défait tout ce que j'ai fait. إلى هنا أصدقائي نكونوا سالينا هذا الدرس ديال لي بريفيكس لا باج 144 و 145. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. ما تنسوش تابونوا في لاشين ديالي ودعمونا بلي لايك، تخليو لينا تعليق. والسلام عليكم ورحمة الله.